Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo gulaš sa povrćem, junetinu s povrćem, kako god hoćete nazovite. Jedno vrlo jednostavno i jako ukusno i zdravo jelo. Ja ću ga pripremati u ekspres loncu. A vi ako baš nemate ili ako ne želite, strah vas je koristiti, uvijek ima šerpa za alternativu. Malo duže traje naravno, jer se u pretis loncu, ekspres loncu puno brže skuha. Za nekih pola sata do 45 minuta naš ručak je gotov. U šerpi to traje minimum 2 sata, osim naravno ako kuhate teletinu. Ali ovdje ćemo staviti jedan fin komad junetine. Pogledajte, baš je fina, mlada, nema ni puno masnoće, taman. Ovdje imam luk. Zašto ga ja ne režem pred vama? Zato što se ja živa isplačem dok ja njega isjeckam. Vjerovatno vidite kako sam sva uplakana. Ovdje ima nekih otprilike 400 grama luka i ovdje imam ostatak povrća, mrkva, paradajz, jedna paprika. Ovo mi je sve domaće. Tu imam gljive. Gljive su iz konzerve, iz prostog razloga što ja ne podnosim svježe gljive pripremljene na bilo koji način. Moj stomak jednostavno odbija to da jede, da vari što, ali nemam pojma, uglavnom ne sviđa mu se. I ja onda njega fino prevarim pa koristim gljive iz konzerve, što i vama preporučujem. Ukoliko ne možete nabaviti baš svježe gljive, ovo uvijek dobro prolazi i sigurno je. Hajmo mi fino za poslom. Prvo što treba da uradimo jeste da u isti ovaj lonac naspijemo ulja, otprilike nekih 3-4 kašike. Prvo ćemo dinstati luk. Luk treba na kraju ovog jela da se bukvalno ne primijeti. Treba da se istopi u ovom jelu. Isto kao kad ste pravili onaj pravi originalni gulaš u koji ide samo mrkva, malo mrkvice, ide dosta luka. On se fino istopi i da taj predivni gusti saft ovom jelu. Tako će biti i ovdje. Ovo ćemo dakle staviti da se dobro zagrije pa ćemo dodati ulje. Ovaj luk. Na zagrijano ulje dodajemo luk. Dok se luk prži onako na srednjoj temperaturi, nemojte da je prejaka, mi ćemo izrezati meso. Hoće li to biti sitnije ili krupnije, to ostavljam vama, ali neću ni ja ni presitno, a ni prekrupno. Eto, hajde da kažem na zalogaje. Fino. I mrkvu narežite na kolutove, na kockice, kako god želite. Tanje, deblje, uopšte nije bitno. Luk je postao staklast. Dodajemo mrkvu. Promiješamo. I dodajemo na ovo meso. Opet promiješajte. Malo propržite meso, otprilike minutu, samo da promijeni boju. Posolimo malo, nemojte pretjerivati zato što ćemo kasnije dodati suhi začin i naravno dosolit ćete kasnije na kraju kad vidite da li vam je dovoljno slano. Podlijemo sa vodom, otprilike nekih, da vidim, 300 ml, da zamakne meso. Ovo ćemo sada poklopiti i kuhati na laganoj vatri nakon što prošišti, na laganoj vatri ili u šerpi, smanjite kasnije kad provri. Dok se meso kuha, da nismo besposleni, očistit ćemo i izrezati papriku na kockice. Možete staviti crvenu, eto da vam je malo efektnije. Ja imam ovu zelenu domaću i baš dobro miriše, tako da ništa ne gubim. Čekam ko ozeblo sunce da prošišti i da odmah smanjim i da se bacim. Sad šišti koliko hoćeš, da smanji se tako. Idemo mi paradajz očistiti. Narežite ga sitnije, ovo ćemo otkloniti oštećenje. I njega ćemo sitno narezati i u ovu zdjelicu prebaciti da nam sok ne bi otišao. Evo, poslije 20 minuta u pretis loncu, pogledajte mesa. Pogledajte, raspada se bukvalno. Sada ćemo dodati ostale sastojke. Dodajem papriku. Odmah ću dodati i gljive. Evo ih.
promiješamo. Sada možete poklopiti običnim poklopcem ili opet vratiti ovaj ekspres da se paprika malo omekša. Dodajem paradajz, dodajem začine, suhi začin, crvena paprika i lovorov list za fantastičan miris. Odmah ću dodati i paradajz sos i treba će nam samo malo bibera, mislim onako kako volite već. Eto, kobajagi malo, ono malo više. Peršun ćemo dodati kasnije, negdje pred kraj. Vidite kako ima lijepu gustoću, nije uopšte rijedak. Ovo ćemo ostaviti da se također na laganoj vatri krčka otprilike nekih 10 minuta. Za kraj dodajemo peršun. Može svježi, može suhi, apsolutno je nebitno, naravno da je uvijek svježi bolji, zato što da jaču aromu. I to je to. Ostavimo još 2-3 minute, možete poklopiti, isključiti šporet slobodno, jer peršun ne treba previše da se kuha i naš ručak je gotov. Evo ga, pogledajte, gulaš sa povrćem je gotov. Nema previše tekućine, sasvim dovoljno da se ima i umočiti. Sada ćemo fino servirati. Uz ovo vam ne treba prilog jer unutra već imate dovoljno povrća, ali eto, ako vam se baš traži i želite da utrošite manje gulaša, a da imate i prilog uz to, onda možete napraviti još malo, eventualno, moram i ovu jednu lisku staviti ovdje, malo riže, onako nagusto i to je to. Fantastičan obrok uz koji vam, vjerujte, ne treba hljeb. Vidite, sve je zdravo, brzo se spremi u loncu, naravno i u šerpi malo duže, ali bude jednako ukusno. Pripremite i ja se nadam, eto iskreno, da će vam to biti baš za 1-2 dana. Ja se nadam da evo ovako gledajući ja ću imati i za sutra ručak. Tako da isplati se napraviti ovo. Ako vam se dopada ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!